दोस्तों, मोदी सरकार से जुड़े मामलों में कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अब सरकार तय करेगी। सरकार के मुताबिक कोर्ट को अब चलना होगा। जी हां, एकदम सही सुना आपने। मोदी सरकार अब ऐसा ही चाहती है, चाह तो बहुत समय से रही है, लेकिन बकायदा अब लिख करके दे दी है। सरकार ने अपनी तरफ से यही बात लिख करके सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। मतलब फिर अदालतों की जरूरत ही क्या है? खुद सरकार दरबार खोलकर बैठ जाए और कानून मंत्री, प्रधानमंत्री सही गलत का हिसाब कर दे। अदालतों तो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर एक बार अदालतों पर कब्जा जमाने की कोशिश सरकार कर रही है, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी ये ख़बर जो आप लोगों को मैंने रखी 40 सेकंड की, ताकि आप लोग ख़ुद देखो और देखकर फ़ैसला करो कि ये हमारे देश में क्या चल रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बड़ी दिलेरी और ईमानदारी से काम कर रहा था देशवासियों के लिए, देश में अमन अमान क़ायम रहे, देश में एकजहती क़ायम रहे, देश में गलत कामें जो हो रहे हैं उसकी रोकथाम हो सके, और जो सन्यासी ढोंगी जो बेवकूफ़ बना रहा था, गुमराह कर रहा था, उसके ऊपर जो नसें कसी जा रही थी, जो उसकी दुम पे पाँव रखा जा रहा था, सरकार को नापसंद महसूस हुआ। और उन्होंने जैसा पहले हाईजैक कर रखा था सारे कोर्टों को और सुप्रीम कोर्ट को, इनके इशारे पे काम करना, इनके रहबरी में काम करना, इनके जो इन्हों कह दिए बस उसी पे काम करना। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मोदी सरकार, मोदी साहब ने ख़ुद एक लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया है कि हमारे मामले में, ख़ासकर जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुआ मामला जो रहता, उसके ऊपर तुम कुछ फ़ैसला करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हम करते हैं। ये किसको कह दिया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ को। अब मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे ये भाइयों, मेरे को ये बताइए, दुनिया की कौन सी भी कंट्री में ये बात मुनासिब है, ये बात मानी जाती क्या? यानी एक सरकार हर चीज़ से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखेगी और अपने मन मुताबिक अपने दिल में जो आया वो फ़ैसला करेगी। यानी इन्हों चाहते हैं कि अब अदालत नाम की कोई चीज़ देश में नहीं रहना जब तक इनकी सरकार रही, क्योंकि इनकी सरकार की अगरचे सपोर्ट की जाए, इनकी वाहवाही की जाए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तो इन्हों मानते सुप्रीम कोर्ट को। अगर से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके चीफ मिनिस्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी, इन्हों गलत है सो गलत बोल के बताया जाएगा। जिस तरीके से मणिपुर की रिपोर्ट जो सामने आई, इसके ऊपर मणिपुर का सारा कुछ मालूम होते ही जिस तरीके से जो फैसले और डिसीजन लिए गए, अब इन्हों थर्रा उठे, काँप उठे। इसलिए इन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, ये कह दिया कि हमारे मामले में तुम टांग मत अड़ाओ, हमारे मामले में तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे को बोलने का वो नहीं है, हमारे को जो समझ में आ रहा हम करते और हमारा हम खुद करेंगे, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इन्हों चाह रहे हैं कि जो है सो अदालत इन्हीं के घर में रहे, इनके घर में फैसला हो, कलमदान उनके ही कोई आदमी रहे, अब इनके दिल में जो आया वो करे। यानी अब कोई अदालतों की ज़रूरत नहीं है और इनके ऊपर कोई बात करने वाला इनको पसंद नहीं है। इनके ख़िलाफ़ कोई जाने वाले के साथ उन्होंने ये सलूक करेंगे
یہ بہت پیچیدگی والی بات ہے اور یہ بہت غلط بات ہے. یہ جیسے ہی انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے دیا سپریم کورٹ کو، یہ فوراً لکھ ہو گیا. یہ مارکیٹ یعنی صرف یہ گودی میڈیا ایک چھپائی ہے، باقی کے انٹرنیشنل میڈیا تک بھی یہ بات جا چکی ہے. تو ایک مذاق بنے ہوا ہے، ان کو ایک مذاق کے طور پہ لیا گیا، اور ان کے وہ جو لکھ کے دیے ہیں اس کی کاپی بھی منظر عام پہ آ چکی ہے. یعنی اتنی بےہودگی یعنی ہم نے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھی. اب ہر کنٹری ایک ایک بات کر کے مذاق بنا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے. یعنی ہمارے دیش کے حکومت کا اور ان عدالتوں کے معاملے میں یہ سرکار کا کام نہیں رہتا. سرکار کو روکنا، سرکار کو ٹوکنا، سرکار کو ہدایت دینا، سرکار کو نصیحت کرنا، یہ سب عدالت کا کام ہوتا ہے. لیکن عدالت کو انہوں اپنے گھر کی ایک وہ بنا رکھے ہیں، جو کہ ان کے اوپر اب آنے والا ٹائم، اب انہوں کیا ایکشن لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس CJI چندرچوڑ، یہ دیکھنے لائق بات ہوگی، کیونکہ وہ دلیر انسان، وہ بہادر انسان، وہ بے باک انسان، کسی کے باپ کو ڈرنے والا نہیں ہے، کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. کیونکہ سچائی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو کڑوی بھی دکھتی ہے اور پسند بھی نہیں آتی، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. سچائی تو سچائی ہے نا. حق سے اور سچ سے کون زیادہ دن بچ سکتا، آپ بتائیے. انصاف تو ہو کے رہتا ہے. اب رہی بات جو انہوں بولے ہیں کہ ان کے بیچ میں مداخلت کرنے کی اور ویسے کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہم خود دیکھ لیتے ہیں، تم اپنا کام کرو. لیکن ہمارے فیصلوں میں، ہمارے ڈیسیشنز میں جو کچھ بھی ہم کارروائیاں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اس میں تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھ کر دے دیا انہوں نے، کیونکہ زبانی کام تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ پیپر ورک کی تھا جو انہوں نے اس طریقے سے لکھ کر دیا. اور سب کو صرف حیرانی نہیں بلکہ تعجب بھی ہوا، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے اور یہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. دیش کے عدالتوں میں جو ان کی جو چل رہی تھی، اب نہیں چل پانے کی وجہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں دیش واسیوں کے سامنے آ چکی ہے. اسی لیے ہم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انتظار کریے آنے والا وقت کس طرف کروٹ لیتا ہے اور ان کے اوپر کیا بات ہوتی ہے، یہ دیکھنے لائق ہوگا انشاءاللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.